itu tidak terpuji. Lakunya gadis pesantren kuat iman tahan banting, tapi kalau lagi mejeng tidak pakai kerudung, itu santri imitasi.
Salam Muhammad.
sebatang kara, tiada harta, tiada ayah bunda, hidupku terlunta-lunta. Ku rasakan deritaku bagai tiada kan berakhir. Sebatang kara, tiada harta, tiada ayah bunda, hidupku terlunta-lunta. Ku rasakan deritaku bagai tiada kan berakhir.
Kembali buat warga masyarakat Jaya Sukajaya. Oh, Sukajaya. Maaf. Ya.